ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطلتي مدبات فنكل إير ميديا كم يتحضروا نلو محمود 4 تحساس بالكو بقدام ما يتحس مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تخاطلتي كلمة عدالي زلخو كلتا عبيتن واناون زيناتات مفلامي بزعب حدا واناون خطوط انزخونا قداي كنزرارب مريج لخو نسوخا أبز تفلالي وانات أبز حج ساعات وانن نايدك أنستي أحواتناس لدو فيديوهات حيزنا نبلو نعان أبزي ترلي چنكتن عقل صبتن زأتوان كابو سلطر إيرتاويان من إسيات نعزوالنا إذا قدايزي أب كامبالاي قوانداون كر جميري ركبالو بوزحات إيرتاويان دك أنستي أحواتنا أددا چنكتن عقل صبتن كونا يرأي اللو نحانتي إيرتاويت حفتقا سدتا كي أخلا كابتن زمتا قرب قراب حوالا جنزب وسيد كاخي أخلكا نتن جنزب كي تملس كتبل نعا بزت فلالي نقرات أبير كان حبابيل كان مساقا خمت دكس جيركا بسوطور فيديو تاتن سئلتاتن حيسكا جنزب تزيام تيخي كزرقو حقه ناباين تزيمة تيخي حج سئلخا خزرقو حقه نابلكا أبلع ليا بقالات زي قلت بدلات فت امدلخا والكسب أدب قبر نحان تحفتغا سدتا خي أخلا أبلع ليا خمز عينت بدلات كتفتم بزخونا يكون نجر فتحوي كونن انت خيلك حجزا انت زي كيلك خا ايد كان اجرخان اكيب كاس مبال نزن دك انستي احواتنا اب حجزي اتن كم زعينت نجرات زقات مكن زلو ايرتاوين احواتنا ازوم سبات كصاوت لكن ايتفكرا حقلو بحقي غواندا كم زعينت تكبارات تفصم سب كاب 5 عمت كساب 8 عمت يفرد كلتا سبات انا سولتم تابع المتين أب محبركم إيرترابي غواندا كامبالا زخصصامو محبركم بوليس انتحابيروم نزوم سبات زيوم أب تحت قيديتيوم كلتيوم لعل 5 عمتات فريدوم أب بيت ماسر تزركوب سبات أنا تصبو جري فلتي اتحاد كاب عادي إنجليز متشيلو نادناغره جيست هاوس رايزلو بزناتو نافتناتو جيست هاوس وسيلو بوسوتور فيديوتاتن يحز متايلون انت لاهابين نا واتسابن يسدلن حنت سب عقلا متبات تبع مسكسست نايدي سبزي ناي بزحد دك انستيو ا موبايل كوم عينت سئلتاتن كوم عينت فيديوتاتن صنيو سلازي كمز عينت نغرات انت غاطي مكن سقاي تبلا دا بوليس دي خنكت كدا امباسي دي خنكت مچا محبركم دي خنكت مچا كحجزو خن زخلو تبعت سبات دي خنكت حبرا نعنا نغرانا حبرانا كنحجزك لنا بعلنا زخونه يكون جسكف غداي يبلنا نبي كمجيوم عينت سبات كتحازون كم صحيح تمحيم كطف قطراي زلو اذا عينت تكبارات كسعر يبلو عزيز قرن كم زعينت قداي نابتن دا بوليس مسكر كان ابزنا يغواندا ازي بحر كابي امتي خم يمزلوخا اب هاغرنا خمز بحال يبلنا لنا نبلو مسومينا نكاتا سلازي كم زعينت نغرات زغاط مكن زلو ايرتراويان احواتنا اب رئيس جيغا ايتوسخا عالخن ايتصابا نزوم كم زيوم عينت سبات حقي بترير يزحزوم كاب 5 عمت كساب 8 عمت كفردو زلعله تقلطات اللوم ازوم سبات زيومكا كوقصعو تراي زلوم بشمغلنا دو كال زبحال كمان از غداي كفتح يبلون تقطيعهم عاسبنا ايتا اكي تغباراتن ترايم كروخ زلوم اتون كالو كوم زحاسبو سبات كاوخم مهارو تراي زلوم سلازي ايرتراويان احواتنا تبعتا تريا كوم عينت نغرات اغاطي مكن نفسخن مطفا اب چنقت عقل صبت متاو مفتحيتات ايكونن جيغا خفصمي خليو نت جيغا گن بجيغا كون كان تقرمو نت جيغا بطعي منقد يخات تقرمو سلازي نعاخن كنحجز نحنا قرباتنا بزحات إيرتراويان منسيات اب تيك توك زنطفو حجزخن قرباتيوم دا بوليس الله محبركم الله امباس الله كال الله ناو خيدكن كستاتكن تقربات خلايخن ناو خيدكن حاجز حتات خلايخن نزوم كم زيوم عينت سبات كا ملو بملو اب تحت قدرتر كنقتوم نخلينا از غداي كاب زينا بغزي الناس عرره يخيد سلازليو كم ارستي كزاربو لمريجا نحانتي $200 $300 حوالات متا إيرتراويت حفتخا $100 تزيم تيخي فيديوهات خزرق حقنا بلكا كابي اختم تسالكا اتن $300 نحانتي ايرتراويت كراي جزا اخذ في $200 $100 نور حتوچو اكاوينا نزي اس نتا تبل عن $100 تحدقاس كمز عينت تغبارات تفصم انت عينت نغرات يزمت زلو زوم غلغله كابو سلطره حلنا البوم مچما زركب زلو كلاتنا كم حبرتسب حابيرنا كن مكتومن كن صحياي
مهنا كنطفو من تزكيلنا حادقنيانتو النعبي كمتيو سلازي إيرتراوين حواتنا نزي قداي ويكا كمز عينت نقرات زقات أمكن بتوعات ناب سبمويا حقي ويكا ناب تكالات حقي كتقربالك بخمز ترايب إذا قداي كفتح زغل أب كامبالا يقوان نركب زلنا إيرتراوين كمز عينت نقرات زقات أمن إيرتراوين حواتنا انت دهلين ناب حقك خدا نتاب عين كبلوك ميز دلي حقي يقوان أزيو تريرن كبدينو نخمز يوم عينت سبات كا بخبيدي زغتع كبرات غداتلتي بتي قدامين ريا قداس زعبا مس انفلم منيستر قدايات وتا قبطي بادر عبد العاطي ابز حلف سلسته معلتات مس بي بي سي ابز كادو قال مللس مس ايثيوبيا دحر دقيم زررب زبحال يلن ابلعل ايثيوبيان قدب هداسي نايت هاجر سغونتات كنوسدينا زبل مغلصن مدرتاتن هيبو منبارو ዝዝከር ኮይኑ ስርዓት ብልጽግና ትማል አማሲው ክልተ ገጽ ዝሓዘ መግለጺታት አውጪው የርከባሉ ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ መግለጺታት ብመንገዲ ሚኒስትሩ ጉዳያት ወጻኢ ናይቲ ሃገር ኣቢሉ ኣብ መጀመርታ ናይቲ ጽሑፍ ግብጺ በቲ ናይ ቀደም መግዛእታዊ ሕግታት ክትከይድ ትደሊ እንተዳሃልያ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ኣይትቕበሎን እያ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ተዘራሪባ ክትፈትሖ ቀርብትያ ስለዚ ግብጺ ምስ ኢትዮጵያ ክትዘራረብ ኣለዋ ክብል ከምዚ ዓይነት መልእኽታት ከስፍር እንከሎ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጽሑፍካ ግብጺ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ምፍርራሕ ንቻርተራትን መትከላትን ውድብ ሕብራት ሃገራት ከምኡን ሕብረት ኣፍሪካ ዘጥሕስ ስለዝኾነ ግብጺ ምስ ኢትዮጵያ ክትዘራረብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊያ ጸጥታት ክገብር ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገራት ንሓድሕደን ኩናትን ዕግርግርን ዘይኮነስ ላዕላውነተን ተኸባቢረን ነቲ ዘለዎን ሃብቲ ኣማቃሪሕን ብሓባር ከዓብያን ክነብራን እዩ ዘለዎን ዝብል እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዘገርም መግለፂ ዘርጊሕ ዝርከብ ዘሎ እዚ ናይ ግብፂ ጉዳይ ሞ ንግዚኡ ንጎንንዎን ዝፎ ስርዓት ብልጽግና ሕጂ ግብፂ ካሃር መካኢላቶ ዓቕሊ ምሰፃበበ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምታት ክወስድ እየ ምስ በለት ነተን 1080 ዝኣኽላ ነፈርቲ ኩናታ ግብፂ ኣብ ጽዑቕ ምንቅስቓስን ኣብ ጽዑቕ ምድላዋትን ምስ እተወተን ብልጽግና እዚ ጉዳይ ቀሊል ከም ዘይኮነ ተረዲኡ ግብፂ ብመንገዲ ሶማል ኣቢላ 10,000 ዝኣኽሉ ሰራዊታ ምእታው ምስ ጀመረት ካልእ ወተሃደራዊ ኣፅዋራታ ኣብቲ ሶማል ዝሃበታ ወተሃደራዊ ማዓስከር ከተዕስክርን ክትእቱ ምስ ጀመረት ሕጂ ንቻርተራትን መትከላትን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘኪሮስ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ግብፂ ጸጥታት ክገብር ኣለዎ ሃገራት ንሓድሕደን ተኸባቢረን ላዕላውነተን ተኸባቢረንን ክኸዳ ዘለዎን ዝብል ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጽሑፍ ኣስፊሩ ንምንታይ ደኣ ንሓንቲ ላዕላዊት ሃገር ባህራን ወደባን ክወስድ ኢልኩም ንክልተ ዓመታት ፈኪርኩም ግደፉ ተባሂልኩም ክትሰምዑ ዘይከኣልኩም ዝብል ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያን ሰበስልጣን ናይዚ ሃገር እዚ ሓቶ ኣቕሪብካሎም ምላሽ ዝበሃል የብሎም ሕጂ ግን ዓቕሎም ምስ ኣጻበቡ በታ ዓቕሎም ተጽበሎም ነገር ግብፂ ምስ መፀቶም ንቻርተራትን መትከላትን ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከምኡን ሕብረት ኣፍሪቃ ዘኪሮምሲ ማሕበረሰብ ዓለም ንግብፂ ብዓለም ለኻዊ ሕግታት ተገዚኣ ክትከይድ ምስ ኢትዮጵያ ክትዘራረብ ኣብ ልዕሊያ ጸቕጢ ክገብር ኣለዎ ዝብል ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ዘገርምን ዘስሕቕን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ውፅኡ ይርከብ ኣሎ ኣዝዩ ዝገርም ጉዳይ ንክልተ ዓመታት ፈኪርካ ሕጂ ብሓንቲ ፈቐራ ሸበድበድ ኣቲካ ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ክተውፅእ ኣዝዩ ዘገርምን ዘስሕቕን ይኸውን ንወደብ ዓሰብን ኣፍ ደገ ባሕርን እናበልካ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፈቐራታት ክተካይድ ከለኻ ቻርተራትን መትከላትን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካልእ ኣህጉራዊ ሕግታትን ኣይትዝክሮን ኢኻ ሓደጋታት ክመፀካ እንከሎ ኢኻ ነዚ ሕግታት ትዝክሮ ናይ ስርዓት ብልጽግና እቲ መንግስትን እቲ ዘሎ ስርዓትን ኣእምሮኡ ዝሰሓተ እዩ ንብልካ ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን እዚ ጉዳይ ጽቡቕ ጌርና ስለንፈልጦ እዩ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምታት ክትወስድ ምዃና ሕጂ እውን ብንጹር እናገለፀት ትርከብ ዘላ ግብፂ ነዚ ሕጂ ተውጥኦ ዘላ መጠንቀቕታ ነቲ ክወስዶ እየ ትብሎ ዘላ ስጉምታት በይና ኮይና ኣይኮነትን ክትወስዶ ከምቲ ባድር ዓብደልዓጥን ካልኦት ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር ዝገልጽዎ ግብፂ ምስ መሻርክቲ ኣካላትን ሃገራትን ብምዃን ኣብ ሃገራት ዝበፅሕ ማያት ህይወት ህዝባ ንምሕላው ኣገዳሲ ስጉምታት ክወስድ እያ ትብል ዘላ ስለዚ ግብፂ በይና ከም ዘይኮነት ብተረጋጋሚ እዋናት ትሕብራልና እዚ ከዓ ግብፂ ብድሕሪያ መን ከም ዘሎ ንምርድኦ ዘሸግር ኣይኮነን ኣሜሪካን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኒ ግብፂ እዮም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ግድብ ዝምልከት ሰለስተ ግዜ ተዛሪቡ ቀዳማይ ብሮ ፕሬዚደንት ኮይና ኣብ ዝመፀሉ እዋን ግብፂ ንግድብ ህዳሴ ክትዕንው ኣለዋ ክብል እንከሎ ኣብዚ ሕጂ ዝመፅሉ እዋን ከዓ ኣብቲ ቀዳማይ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ብቢልዮናት ዶላራት መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተሰርሐ እዩ ክብል ኣካታዕ መግለፂታት ሂቡ ነይሩ ድሒሩ ከዓ ኢትዮጵያ ስራሕቶ ግድብ ህዳሴ ንሂወት ሚልዮናት ሰባት ናይ ግብፅን ናይ ሱዳንን ኣብ ሓደጋታት የእትይዎ እዚ ዲጋ ምስርሖ ከዓ መሰናኽል ወይ ከዓ ሓደጋታት ፈጢረ ክብል እዩ
እቲ ዲጋ ምስሩሑ ከም ዘይዓገበን ዘይሕጋዊ ከም ዝኾነን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ግድብ ዝምልከት ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ሂቡ ነይሩ። ግብፂ ክወስድ እየ ትብሎ ዘላ ስጉምታትን ውሳነታትን ብድሕሪያ ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕን ከም ዘሎ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ጥርጣረታት ዝበሃል የለን። ብልፅግና ከዓ እዛ ጉዳይ ስለ ዝፈለጣ እዛ ጉዳይ ስለ ዘፍርሓቶ ሸበድበድ እናበለ ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ኣውፅኡ ይርከብ ኣሎ። ግብፂ ነዚ ጉዳይ ብናይ መንገዲ ክትሕዝያ ስርዓት ብልፅግና ኸ ነዘን 80 ዝኣኽላ ነፈርቲ ኩናት ናይ ግብፂ ብፍላይ ከዓ ኔፍ 16 ኤስዩ 35 ንዓን ክቆፃፀር ዝኽእል ራዳራት ወይ ከዓ ነዚአን ከምክን ዝኽእል ስርዓት መከላኸሊ ሚሳይል ኣብ መሬት ኢትዮጵያ የለን። ስርዓት ብልፅግና ዝዓበየ ፍርሑ እዚኡ ግብፂ ግን ነፈርቲ ኩናታ ኣብ ልዑል ተጠንቀቕን ምድላዋትን ተካይዳላ። እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ስርዓት ብልፅግናን ውሳነታትን ስጉምታትን ክትወስድ እዚ ሃገር ኣብ ምቅራባት ከም ዘላ ዘርእዩ ብልፅግና ሕጂ ምስ ፈርሕን ዓቕሉን ሰፃብብን ንቻርተራትን መትከላትን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክዝክር ክትሪኦ ኣዝዩ ዘስሐቕን ዘገርምን ይኸውን። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ካልኣይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ ንሰገር ብቐጥታ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዝተተሓዘ ኮይኑ ፀሓፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ትማሊ ናብ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ቴሌፎን ብምድዋል ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ስርዓት ብልፅግናን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማያት ቀይሕ ባሕርን ዝገብርዎ ዘለዉ ሓደገኛ ተግባራትን ምንቅስቓሳትን ኣደብ ክገብሩ ተሪር መጠንቀቕታን ትእዛዝን የሕሊፉ ይርከባሉ። ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት ምስ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዘካየዶ ርክባትን ዘረባትን ንጉዳይ ሱዳን ኤርትራን ብሓፈሻ ኸ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማያት ቀይሕ ባሕርን ሰፊሕ ዘረባት ከም ዝተካየደ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ምትእታው ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንወደብ ዓሰብን ኣፍ ደገ ባሕርን እናበለት ተካይዶ ዘላ ናይ ቀትሪ ሕልምን ዕቡድ ምንቅስቓስን ብኣግኡ ኣደብ ክትገብር እዩ። ማርኮ ሩቢዮ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ቀጢን ትእዛዝን ከቢድ መጠንቀቕታን የሕሊፉ ዝርከብ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳምነታት ሂቦም ዝሰርሕሉ ዘለዉ ጉዳይ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማያት ቀይሕ ባሕርን ምርግጋእን ሰላምን ንክህልዩ ነዚ ምርግጋእን ሰላምን ተሓሪምዎ ዝርከብ ዘሎ ዞባን ማያትን መሊስካ ናብ ካልእ ሓደገኛ ተግባራት ዝወቱ ምንቅስቓስ ብኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ከም ዘይትቕበሎ እዩ ብንጡራት ቃላት ንዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝገለጸሉ መራኸቢታት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እተን መንግስታውያን ዝበሃላ ሓበሬታ ዘርጊሐን ዝርከባ ዘለዋ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ዝኾነ ይኹን መራሒ ሃገር ይትረፍ ተዘራሪቡ ስእልታት እንተደኣ ወሲዱ ብቐጥታ ኣብ ገጻት ትዊተርን ካልእ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ብምምፃዩ ምስ ክስቶ ተዛሪብህ ምስ ክስቶ ተሳኢል እናበለ ፖስት ክገብር ንዕዘቦ። ነዛ ምስ ጸሓፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዘካየዳ ዘረባት ግን ኣብ ገጻት ትዊተር ትኹን ካልእ ማሕበራዊ መራኸቢ ክልጥፋን ክጥቃዕን ኣይከኣለን። ምክንያቱ እታ ተዋሂባቶ ትርከብ ዘላ ትእዛዝን መጠንቀቕታን ከባድ ስለ ዝኾነት በቲ ዝተገብረሉ ደወል ናይ ቴሌፎን ክሳብ ክንደይ ዓቕሉ ከም ዘፀባበን ከም ዝፈርሐን ከም ዝተሰናበደን ካብዚ ጉዳይ ክትፈልጥን ክትርዳእን ኣይትሽገረን። ገለገለ ኮራኩር ናይ ስርዓት ብልፅግና ማርኮ ሩቢዮ ናብ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ደው ኢሉ ብዛዕባ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማያት ቀይሕ ባሕርን ተዘራሪቡ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሽግራትን ብዛዕባ ኤርትራን ዘተካይዶም እናበልካ ነዚ ጉዳይ ብሽፍንፍን ክሓልፍዎ ይፍትኑ ኣለዉ። እቲ ጉዳይ ግን ንሱ ይኮነን። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብፍላይ ከዓ ዝፀሓፊ ማርኮ ሩቢዮ ነዚ ጉዳይ ናብ ኢትዮጵያ ቴሌፎን ክድውል ዘገደዶ ፀቕጢ ናይ ግብፅን ስዑድ ዓረብን እዩ። እዘን ክልተ ሃገራት ስርዓት ብልፅግና ዘካይዶ ዘሎ ዕቡድ ምንቅስቓስ ብደቂቕ ክከታተሎ ፀኒሐንን ኣለዋ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 3 እውን እዚ ጸሓፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ቀዳምነታት ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማያት ቀይሕ ባሕርን ሰላምን ምርጋእን ዶናልድ ትራምፕ ዝሰርሓሉ ዘሎ ዓብ ጉዳይ እውን ንሱ ምዃኑ ገሊጹሉ ነይሩ። ሕጂ ከዓ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ድሕሪ ኣስታት 7-8 ዋርሕ ናይ ቴሌፎን ደወል ብምክያድ እዩ ንዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ መጠንቀቕታታት ዝህቦ ዘሎ። ግብፅን ስዑድ ዓረብን ከዓ ናይ ቴሌፎን ደወል ክግበረን ነዚ ዕሸል መራሒ ከቢድን ኣራምን መጠንቀቕታ ክወሃቦ ናብ ኣሜሪካ ፀቕጥታት ስለ ዝገበራ ወይ ከዓ ፃውዒታት ስለ ዘካየዳ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ተፈፂሙ ዝርከብ ዘሎ። መራኸቢታት ናይ ስርዓት ብልፅግና ነዚ ጉዳይ ብሽፍንፍን ክሓልፎ ይፈታትና ኣለዋ። ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ነዛ ጉዳይ ኣብ ገጻት ትዊተርን ካልእ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ከስፍራ ዘይከኣለ ክሳብ ክንደይ ኣሰናቢዳቶን በዛ ጉዳይ ከም ዘይተሓጎሰ ካብዚ ጉዳይ ኻ ክትፈልጥን ክትርዳእን ትኽእል
ኣሜሪካ ወሲዳቶ ትርከብ ዘላ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ውሳነታት ግዜን ሰዓቱን ዝሓለወ ምዃኑ ንስርዓት ብልጽግና ኣደብ ክገብርን ኣደብ ክገዝእን ኣገዳሲ ስጉምታት ክኸውን እዩ። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ምትእታው ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝከታተሎን ዝዕዘቦን ዘሎ እዩ። ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንወደብ ዓሰብን ኣፍ ደገ ባሕርን እናበለ ንኣስታት 2 ዓመታት ዘካየዶ ፈቕራታት ኩን መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ካልእ ማሕበረሰብ ዓለም ዝከታተሎ ዘሎ ጉሁድ ዝኾነ ፈቕራታትን ሓቅታትን እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ብመንገዲ ጸሓፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናይቲ ሃገር ኣቢሉ ንዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ትማሊ ናይ ቴሌፎን ደወል ብምክያድ ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ ከቢድ መጠንቀቕታ ነዚ ዝመስል ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኢድኩም ኣክቡ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንወደብ ዓሰብ እናበልኩም ተካይድዎ ዘለኹም ዕቡድ ምንቅስቓሳት ከዓ ዘይቅቡልን ዘይሕጋውን ስለ ዝኾነ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማያት ቀይሕ ባሕርን ናብ ካልእ ሓደገኛ ኩነታት ዝወስድ ስለ ዝኾነ ካብ ተግባራትኩም ተቆጠቡ፣ ኣደብ ግበሩ፣ ዓዲ ዋዕሉ ዝብል መጠንቀቕታ እዩ ተዋሂብዎም ዝርከብ ዘሎ። እዚ መጠንቀቕታ ከምቲ ኣቐዲመ ክገልጾ ዝጸናሕኩ ግዜን ሰዓቱን ዝሓለወ ስለ ዝኾነ ነዚ ዕሸል መራሕን ነቶም ዕቡዳት ዝኾኑ ወተሃደራውያን ኣዘዝትዎ ከቢድ መጠንቀቕታን መፈራርሕን ኮይኑ ይርከባሎ። ስርዓት ብልጽግና ኩሉ ዘካየዶ ፍቕራታት ኩሉ ዘካየዶ ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝብል ካብ ማንም ሃገር ዝኾነ ይኹን ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣለን። ንኢትዮጵያ ብመዳይ ዲፕሎማሲ ዓበይቲ ክሳራታት ኣውሪድላ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ንነዊሕ ዓመታት ከዳሚት ናይ ኣሜሪካ ዝኾነት ኢትዮጵያ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ እቲ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ጽልዋ ኣሜሪካ ወፅያ ወይ ከዓ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ከተኸድም ፈቓደኛ ኣይኮነትን። ምክንያት ኢትዮጵያ ኣብ ምንታይ ኩነታት ወዲቓ ትርከባላ ኣሜሪካ ትከታተላን ትዕዘባን ስለ ዘላ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ፈጢራቶ ትርከብ ዘላ ጽምዶን ርክባትን ጌናውን እቲ ዘርባት እናቐጸለ ዝኸይድ ዘሎ ንስርዓት ብልጽግና ስለ ዘሰንበዶ ጸግዒ ናይ ሩስያ ክሕዝ ፈንጠርጠራ ምባልዎን ይርከባሎ። እዚ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ናይ ቴሌፎን ጻውዒታት ከዓ እዝን ካልእን ኣብ ግምት የቲኻ ንስርዓት ብልጽግና ከቢድ መጠንቀቕታ ዝሕልፍ ኮይኑ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎም ኣዳልየ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅርየ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ